Sa summation of moment, you can consider either of these given nga mga joints, no? You can have summation of moment at point A, at point B, at point C, or even if sa kadtong mga points nga na-cut na, like kaning point E, no? Nagyapon siya diri point E, point D, katong F na diri of G. Valid gyapon na siya class bisag dili na siya part ani nga cutted section. Okay? Now, ang pag-select sa moment axis nimo kaning point ba kung asa ka mag-moment. So it's up to you, no? Pero nalang ko i-tip ninyo para mas dali mo makasolve sa mga unknowns na mga internal forces. What you need to do is select a joint such that ma-reduce nimo ang number of unknowns, no? So with that, mas mapaspas ang imong pag-solve. Okay, natay example. No, sa lang ka example kay taas mo gud siya atong daghanong example. So make sure to focus, no, as I write my solution for this example. So ato ang goal ani is to determine the force, the internal force in the members BD. So mo itong BD. Then CD. So mo itong CD kani and CE. So kaning tulo kanira in the figure shown. Now, mo ni siya natay duha ka supports at F and at G. Okay? So, ang ato diri na kay clue, no? Pag create nimo sa imong cutting plane, kani lang siya, no? Kani mo igo ni siya, no? Kani. Okay? Then, ang imong arrow, mo siya nag-indicate nga kung asa rin mo i-consider. So, akong arrow kay ni point man siya ang cutting plane sa akong arrow kay ni point siya towards the left. So, meaning, ang left side ang nga section ang ako ang kuhaon. But before that, so mag-start sa first step in which we're going to solve for the reactions. Mamo na yung una. Solve for the reactions. Ato to balikon og drawing. No, balikon na to drawing ang ato ang truss. So ang atong truss, mo siya cantilever nga truss. We have, wait lang ha, this one. Okay. Then, natay mga external forces. Natay 100 pounds diri Then, sa letter B, this is letter A. Letter B, ang external force ani kay 200 pounds. Then letter D, natay 300 pounds diri Then diri sa topmost part kaning F, ang external force ani is 100 pounds. Sa point F pod natay pin connection dira. So naa dira ato ang reaction. Duha ni kabuok, no? Kay pin man eh. So mabutan diri RF vertical. Ato lay ikon diri nga this is RF horizontal. Then natay another pin connection na diri sa pin G. So nato diri upward force nga RG vertical. Then napunta diri ay RG horizontal. Okay. Next ato ipang-indicate ang mga distances nato. So kani nga distance the overall is 30 feet ni siya. Then this is 10 feet. Kani siya 10 feet. So kani po 10 feet po na siya. Then ang distance aning duha ka supports is 20 feet. So solve na to ang reactions ni. So we are going to use the three equilibrium equations, no? Summation of forces vertical, summation forces horizontal, and summation of moment. So maguna ta summation forces vertical is equals to 0. So positive kung pasaka. So mga upward forces we have RF vertical plus RG
vertical is equal na siya sa mga downward forces. So, equal to 100 plus 200 plus 300 plus 100. So, in total, that is equal to 700. No? That is our equation 1. Next, summation of forces horizontal. So, that is equal to 0. Positive kung padong sa right. So, nalatay duha ka mga horizontal forces, no? These are R, F, H plus R, G, H na is equals to 0. So, R, F, H is equal to the negative of R, G, H. So, either one of them dapat nasya sa pikas nga direction, no? Dili sila magdungan nga padong sila sa right, ka negative man. So, equation 2, no? Diri anatay upat ka mga unknowns. Ya, tulo ra atong available nga equation. So, lagi usa ani nga mag-zero. So, let's find out kung asa ba mag-zero niya ni. Okay. Now, proceed to summation of moment. Diri pwede ka makapili either pin F or pin G. Kung mag-select ka og pin F, no? Pin F, positive kung counterclockwise is equals to 0. Now, matanggal ning RFV o RGV and RFH. So, ang naan lang kay RGH na lang, no? So, ang RGH makaproduce siya og um, counterclockwise, no? Counterclockwise siya. So, RGH, RGH, then ang iyahang iyahang distance kay 20 feet from point F. Then, ang 100 pounds po diri di po ni makaproduce kaning nasa F. Di siya makaproduce kay directly man siya sa F. Then, plus 300 times 10, mamo na yung perpendicular distance from point F. Then, plus 200 times 10. Then, plus 100 times ang 200 is 20 na siya. 20 na ni, sorry. 20, then 100 times 30 is equals to 0. So, diri we have RGH is equal to 300 times 10. Negative na siya. Negative 300 times 10. Kaya i-transpose mo na siya sa right side. Then, minus 200 times 20. Minus 100 times 30 all over 20. Okay, ato na siya i-input sa calculator. Negative 300 times 10 minus 200 times 20 minus 100 times 30 over 20. This is equal to negative 500 pounds. Sabot pa sabot, ni kuan ni siya, ni exert ni siya og opposite nga force. So, instead nga to the kuan siya, to the right, left din ni siya, no? So, left ni siya. Okay? Next, ang RFH ng RFH nato makuha ni siya, no, by equating this one. Kani imo siya i-equate ning RFH to RGH. So, RFH is equals to negative of RGH. That is equal to negative of negative 500. So, naatay positive 500 pounds. No? Muna siya itong RFH. So, si RFH, sakto iya direction. No? Padong siya sa right. So, si RGH ra ang padong sa left. Okay. Now, kung bisag asa ka mag-perform ng summation of moment no, let's say, kung mag-summation of moment na at point G,
wa gihapon tay ma-generate nga equation nga naay RFV o RGV, no? Wala gihapon. So unsaon man ni siya? Nakompleto naman tanang mga equilibrium equations. So if we do analysis sa kani nga structure, uh, ang dako gid ani og support, no, in terms of the vertical forces is the pin G and not pin F, no? Si G man gid kay naa man niya tanan ang downward forces diriya sa ubos. So si pin F unsa man iya purpose ani sa pin F niya. So si pin F siya ang mo resist ra sa horizontal nga force, no? Siya ang mo resist sa horizontal nga kanang force. Now, di ba sa makaingon nga ang RFV o ang RGV kay equal to each other, no? Di ba sa makakuha niya na. So, diri one of them must be equal to zero, no? Para makuha na to ang equilibrium equations. So, diri si RF kay ang iyahang ma-support na diri if we analyze the rigid structure, we can say that um, R F vertical is equals to zero. So therefore, RG vertical is equal to 700 pounds. Si RGV ra ang mo resist sa mga downward forces, no? Si RF kay horizontal ra ang iyang i-resist. Okay? So, na-determine naman na to ang mga external forces. Next is, ato na i-cut ang ato ang given nga truss. So, make a cutting plane. Make a cutting plane that will cut through the three members nga ato ang isolve ang ilahang kuan, ang ilahang mga internal forces. So, ato balik og drawing, no? Ano siya ato ang cantilever nga truss. Ay, nabalining usa. This must be in the upright position. Paano na siya? Then, diri napo diri then na ay mga diagonals kani siya. Then, na diri ay external force nga 100 pounds. Diri is 200 pounds. Diri na atay 300 pounds. Then, diri sa top natay 100 pounds dira. Okay? Then, ato i-label, this is pin A, B, C, D, E, F, and G. Okay. Ang ato aning i-solve kay ang internal force nga nag-exist aning force BD, force CD, and force CE. So, kanang tulo. So, meaning, atong cutting plane ani kay mo pass through siya sa kaning tulo ka mga members. So, mani akong cutting plane, pass through siya. Then, akong kuhaon nga section kaning left side. So, mani akong arrow nga nag-indicate nga kaning left nga section akong kuhaon. So, extract na ko ang left nga section, mabilin, ani lang siya. Okay, nagana na siya. Ana. So, this is pin A, C, B, tapos nadri ang D, nadri ang E. So, kani, nigawas ato ang force BD, then kani, nigawas ato ang force CD, then nigawas ato ang force CE. Okay? Then, indicate po ang mga external forces ani nga section. So, 100 pounds diri is 200 pounds. Now, ay na, apila ang external forces sa mga uban ng mga pins kay nakatro naman na siya. Okay?
So, diri uh, kuha naman nato, na-extract naman nato ang section. So, we will perform summation of forces vertical, horizontal, no? Para ma-solve na to ang kaning tulo ka mga forces. Diri importante nga makahibaw ta sa mga angles, no? Diri. So, kani nga angle, this is very important kani siya. Ito siya denote nga this is angle phi, then kani po this is angle theta. If this is angle theta, so kani po this is also equal to theta. Okay. So ato na ipang solve na mga theta and phi. No? Solving for the angle theta and angle phi. Kay later gamit na siya kung mag-perform tag summation of forces. So for angle phi, uh, ato ni siya isolate ni nga right triangle. So angle phi ni siya, this is pin C, kani this is D, this is E. So ang distance between C and D is 10. Kaning distance DE, wala man ni siya wala man ni siya gi indicate sa ato ang kuan, ato ang diagram. So pangitaonon pa ni siya. Mag-extend lang ta diri no? So ning erase. So ato to drawing tong entire nga thrust, but this time wa na ning mga external forces. So kay na lang. This one, this is A, B, C, E, D, F, nya G. Kani siya, this is 20 feet, this is 10 feet, 10 feet, kani 10 feet. Yan man ato ang phi, then man ato ang theta. So kani siya nga height, mag-perform sa tag similar triangle. So this is our H1, kani pod mo po atong height 2. So to solve for H1, no, by similar triangle, so kaning height sa large triangle nga 20 over yang base that is 30 is equal pod sa H1 over iyang base ani is 20 kani siya. 20. So H1 is equal to 20 squared over 30. So that is equal to 40 over 3. 40 over 3. Then for H2, by similar triangle gihapon, so 20 over 30 is equals to H2 over, so sa H2 kay na pud nga small right triangle kani siya. So this is H2 over 10. Over 10 siya. So H2 is equal to 20 times 10 over 30. 20 times 10 over 30. That is equal to 20 over 3. So 20 over 3, this is feet. So nakuha naman na to ang H1 and H2. Makakuha tag relation, no? Kaya magamit mo ni later, like cosine of phi is equal to the adjacent over the hypotenuse. Huwag pa din siyang hypotenuse, no? Kani siyang ito ni i-labeled nga M. So kaning M, using Pythagorean, that is equal to the square root of H1 squared plus 10 squared. So square root of H1 is 40 over 3 square plus 10 square. That is equal to 50 over 3. Then kaning atong length AB, so ang length AB is equal to the square root of H2 squared plus 10 square. So H2 squared plus 10 squared. So ang atong H2 kay 20 over 3 square plus 10 square. Ang ato ang length AB is 10 squared of 13 over 3.
So ang cosine phi di ay is 10 over the hypotenuse, that's 50 over 3, or equal na siya sa 3/5, no? 3/5. Tapos ato ang sine phi, that is equal to h1. Our h1 is 40 over 3 divided by 50 over 3. So that the result is 4/5. Then sa atong theta, so cosine theta is equal to the adjacent, that's 10 over 10 square root of 13 over 3. That is equal to 10 square root of 13 over 3. That is 3 square root of 13 over 13. And then ang ato ang sine theta, that is h2. So our h2 is 20 over 3 divided by 10 square root of 13 over 3. 20 over 3. That is equal to 2 square root of 13 over 13. So magamit na nato, no? Pagkuha sa FBD, FCD, and FCE. Okay, dito sa next slide, ato to ibalik og drawing atong na-cut nga section. Okay, paano man siya, no? Nadiri ato external force 100 pounds. This is point A. This is point B, na po diri ay external force nga 200 pounds. Then kani this is F BD. Yan, nadiri ang ato ang point D. Then napo diri ato ang point E. So this is our FCE. Mao man atong point C. This is our phi and this is our theta. This one theta po ni siya diri ah. Okay. So nanata diri ay dimensions, no, kani this is H2. H2 ba ni siya? H1 dai, sorry. This is H1. Okay. So I guess magnabutang naman. So ato ani is you can perform summation of moment at point D dayon. So why I did this, it's because kung point D ka, mawagtang dayon ang duha ka mga unknowns, no, like the FBD and the FCD. So ma-solve din mo directly ang FCE. So positive kung pa counterclockwise, that is equal to 0. So, ang maka-create og moment ani, ato na indicate ang distance ani. So ang distance ni 200 pounds relative to D is 10 feet. Then 10 feet po ni ang distance between AC. So mag-start ta sa CE. So sa CE makaproduce siya counterclockwise, so positive siya. So that is FCE. Ang ihang arm is equal to H1. Then si 200 ug si 100 both makaproduce po sila counterclockwise. So plus 200 times 10, then plus 100 times ihang moment arm na kay 10 plus 10, that's 20, is equals to 0. So therefore FCE is equal to i-transpose nimo, so negative 200 times 10 minus 100 times 20 all over H1. Then i-substitute ang value, so negative 200 times 10 minus 100 times 20 over ang H1 nato kaganiha is 40 over 3. 40 over 3 feet. So ato na siya simplify. Divide by 40 over 3. Our CE is negative 300 pounds. So sa ibot pasabot anang negative 300. So instead nga tensile siya, no, kay mo kitawon away mo na siya, no. Gatan nimo
instead of away siya sa iyang center. So towards the center din siya. So compressive din siya. Compressive. Okay? So gikat man na nato siya. Muna ato ang FCE. Okay, na-solve na. Next is, uh, kung kuanta, perform tag summation of forces. Sorry, makuha na to ang FCD and FBD respectively. No? So starting with summation of forces horizontal, that is equals to 0. So positive kung padong sa right. We have FBD cosine theta, then plus FCD cosine phi plus FCE. No, na may laing mga horizontal forces is equals to 0. So here, ang atong cosine theta is 3 square root of 13 over 13 FBD. Then ang cosine phi nato is 3/5. So plus 3/5 FCD. Then i-transpose na itong FCE sa right side, man-negative na. Then ato i-substitute sa negative 300. So ma-positive na siya. So 300. This is our equation 1. Now, we need one more equation para ma-solve ng FBD and FCD. So, we perform summation of forces vertical. So, positive kung pasaka. So, diri natay FBD sin theta, then plus FCD sin phi, then natay minus 200 and minus 100 is equals to 0. So, FBD, atong sin theta is equal to 2 square root of 13 over 13. Then, ang atong CD is 4/5. So, plus 4/5. Then, FCD. Then, i-transpose niya. That is equal to 300, no? 200 plus 100 is 300. Okay. So, ato na siya i-solve ang duha ka equation simultaneously. Naman, naman may feature ana sa inyong cycle. Now, ato i-input ha. Try nato kung sa'yo makuha nato. So go to mode, then select 5, then select the first one, kanang two equations, two unknowns. Input ani mo. So 3 square root of 13 over 13. Then 3 over 5, then equal to 300. Then 2 square root of 13 over 13. Then we have 4/5, then equal to 300. So ang atong FBD is equal to 180.28 pounds. Approximate lang ni siya. Then ang atong FCD is 250 pounds. Both are positive. So therefore, tensile ni sila, no? Tensile. Tensile. So anong tensile? Kay sa atong pag-cut ani nila kaganihan, no? At ato mo siya gikat nga pinana. Pag-cut nato, pax, ang nigawas nga force kay away man siya sa tong member. So kung positive ay mong makuha, meaning sakto na siya nga away siya sa center sa tong member. So that's tensile. Pero imong makuha kay negative, subot pa sabot, pabali siya, dili siya away sa center but rather towards the center. Subot pa sabot ana, compressive siya. Same sa atong nakuha sa CE. So these are our internal forces that exist sa atong members CE, BD, and CD. So that is how you perform the method of sections. Okay, naipangutan na? Class, None so naipangutan na? far. Wala. So practice ha, practice ani.
Dahil daghay mapraktisan ani sa kuan sa singer and even sa Hibbler. Sa duha lang ka method sa akong ihatag po during our examination. Method of joints lang and method of sections. Okay, so that's it for this meeting. Napabay lang pangutana.